An balima kunnafoni cakɛlaw bɔlɔlɔ matrafabaw n'o ye internet ye aw ni ɲantuma aw bisimila maliweb.net ka don kibaru kɛnɛ kan. Talikɛ kunnafoni gafew lakali waati sele filɛnin min bɛ Joliba TV News ale jabarani kan ni radio Joliba fiɲɛsiraw kan an b'aw bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli min na gafew caman bɔra bi an bɛna da don minnu na ko lakali aw ye bamanankan na bɛɛ bɛ se k'i ka faamuya sɔrɔ jamana kunnafoni la cogo min na kunnafoni gafew la bakurunba dɔw bi talikɛ k'a jira k'a fɔ nin waati in na min ye jamana kuntigi kɔrɔ Ibrahim Bokar Keita ale ka avion sango kuma cayalen don kosɛbɛ premier ministre kɔrɔ a waati la Musa Mara ale y'i da don a la k'a ka fɛla fɔ a la an bɛna an da don o kumaw la sisan k'a jira k'a fɔ fana ko politiki tɔn min bɛ n'o bɛ Sumeli Bube Mayiga tɔgɔ la ni o ye Asma CFP ye ko a tɔnden dɔ o kɔni tununa Joyila mara la halisa a ma se ka ye ɲinini kɔni bɛ sen na ko siratigɛ ninnu na indicateur de niveau kɔnɔna la an bɛna an da don o fana na k'a jira k'a fɔ min ye baarabila min bolodara an ka kɛnɛya tigilamaw fɛ kunun don an ka kɛnɛyaso belebeleba ninnu na Ponge fo ka taa se hôpital Gabriel Touré ma a jira k'a fɔ baarakɛla dɔw bɛ olu kɔni sema ye baarabila in na an bɛna an da don o fana na sisan min ye kunnafoni sɛbɛn l'indépendant ye ale fana ka daɲɛ fɔlɔ la a y'a jira k'a fɔ min ye commandant Forsat o ɲɛma polisiw ka kulu kɔnɔna la Omar Samake ko ale segira ka taa kasobo kɔnɔna la ka sababu kɛ kunu ani ministre yɛrɛ ye ɲɔgɔn ye ministre y'a ɲini a fɛ sariya ye min ɲini a fɛ ko a ka taa kaso la ko a segira kunu ka taa o kaso kelen na an bɛna an da don olu la sisan indépendant kɔnɔna la l'histoire ale fana y'a jira k'a fɔ ko ni maaw hakili b'a la lemanaw san 2019 sanjiba dɔ nana mɛn kalo la a ye tiɲɛni kɛ kosɛbɛ Bamako yan nɔ min ye maa dɔ ye ni o ye Mamutu Jara ye lemanaw Mamutu Jara bilama ko a bɛ protection civile kɔnɔna la cɛmisɛnnin min bɛ yen ni ale de ye maa 9 ɲɔgɔnna k'olu kisi ka bɔ sanji ka kɔlɔlɔ tɔɔrɔ ma bi ko a kɛra min ye protection civile o baarakɛla ye l'histoire maaw taara nɔfɛ an bɛna an da don a la sisan min ye l'histoire de Bamako lemanaw a jarala k'a fɔ CEDEAO ka ciden min bɛ Mali la yan nɔ ne ye Goodluck Jonathan ye ko sama-samani kɔni b'a ni premier ministre cɛ bi sabu min bɛ tali kɛ nin waati kofɔlen na a jarala k'a fɔ ko premier ministre Shogel Kokala Mayiga ale ni Goodluck Jonathan o bɛ sama-samani la u ni ɲɔgɔn cɛ nin waati kofɔlen ninnu na Nouvelle Horizon ale fana kumana a y'a jira k'a fɔ nin waati na ko an ka jamanakuntigi colonel Assimi Goïta ale ni Turki jamanakuntigi olu kɔni ye hakilila falen-falen kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ a jarala k'a fɔ nin waati na hakilila falen-falen ninnu min ye Tayyip Erdogan n'o ye Turki jamanakuntigi a y'a ɲini ko foyi kana fara transition a kundama kan n'o ye kalo 18 ye an bɛna an da don nin bɛɛ lajɛlen la sisan k'o lakali aw ye bɛɛ bɛ se k'i ka tata sɔrɔ a la an b'a daminɛ ni fasidi sɛbɛn l'indicateur du renouveau ale kumana l'indicateur y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ premier ministre kɔrɔ n'o ye Musa Mara ye ko ale y'a fɛla fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la avion min bɛ n'o ye jamanakuntigi kɔrɔ ka avion ye ni a kuma cayara kosɛbɛ a jala k'a fɔ nin waati na min ye Musa Mara ye ale y'i da don kunnafoni na k'a ka fɛla fɔ a ko ale bɛ se ka fɛn kelen min fɔ ale ta fanfɛla yan n'o bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye o ye k'a fɔ avion in sama ko nka avion in na don yɛrɛ o dugusajɛ ale kɛra ale sugandira ka kɛ ministre ɲɛmaa ye ko ja dɔ bɛ yen ja min bɛ yen ni a bɛ ka yala yala bɔlɔlɔw sanfɛ premier ministre kɔrɔ n'o ye Musa Mara ye a y'a ka fɛla fɔ avion sanko in na ni o ye jamanakuntigi kɔrɔ a ka avion ye a jala k'a fɔ Musa Mara na kɛ nin na ka siɲɛ fɔlɔ ye kabi kiri tigilamaw wulila lemanaw ka damadɔ minɛ i n'a fɔ Sumaworo Bube Mayiga ani ministre kɔrɔ min bɛ yen n'ale tun bɛ an ka nafoloko kunna madame Bɔre Fili Sisoko ka olu bila mandat de dépôt la nka caman fana bɛ yen olu bɛ ka Musa Mara tɔgɔ fɔ ko in na ko a da b'a la sabu ko ale tun ye ministre ɲɛmaa ye a waati na Musa Mara bɔra ja dɔw kɔnɔna la bɔlɔlɔw sanfɛ k'a fana ka fɛla fɔ a y'a jira k'a fɔ ko avion min ni a sɔngɔ kelen ma dɔn ni dɔw y'a jira k'a fɔ 18 dɔw ko 20 dɔw yɛrɛ ye dɔ fɔ min tɛ o ye nka Musa Mara ko jamanakuntigi kɔrɔ yɛrɛ n'o ye Ibrahim Bokar Keita ye a waati min na ale tun y'a fɔ ko avion sanna miliyari 18 ani tilancɛ o miliyari 18 ni tilancɛ in Musa Mara y'a jira k'a fɔ maa caman ye o kuma ta k'o caya k'o kɛ i n'a fɔ ko avion sanni da kelen ma don a la
ale yɛrɛ Musa Mara ka fɔ la waati dɔ la ale nana député ɲɛma ka ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ ko min ye pankuru a sara miliyari 20 nka miliyari 20 a n'a a san cogo de don jamanakuntigi kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita ale tun y'a jira k'a fɔ ko avion sanna miliyari 18 o waati la avion tun na Mali la yan fɔlɔ a tun bɛ Californie a ye kalo 3 yɛrɛ kɛ a jɔlen bɛ yen a jɔlen don kɛnɛ min kan n'o y'a parking jamana tun b'o sara kalo kalo ka taa se avion yɛrɛ san sɔgɔn ma miliyari 18 a ko n'i y'o bɛɛ lajɛlen sɔngɔ de fara ɲɔgɔn kan o bɛ t'i jɔ miliyari 20 na Musa Mara ka ɲɛfɔli la n'o tɛ k'a fɔ de ko avion ko da kelen man don a la Musa Mara ko avion in sanna n'i y'a bɛɛ lajɛlen a maɲɔngɔnw n'a jɔsaraw ni a tasaraw kana Mali la yan nɔ o bɛɛ lajɛlen bɛ t'i jɔ miliyari 20 de la a ko bi ale Musa Mara bɛ se ka min fɔ nin ko la o ye k'a fɔ ale kɔni y'a ka fɛla bɛɛ fɔ nka k'a fɔ de ale Musa Mara da bɛ ko la ko a nɔ b'a la walima da bɛ avion sanko la a ko avion yɛrɛ sanna waati min na o y'a sɔrɔ ale ma kɛ ministre ɲɛmaa ye avion kɔni nana o dugusajɛ yɛrɛ de ale kɛra ministre ɲɛmaa ye. Indicateur de renouveau kelen kɔnɔna la limanaw kunungo min y'an ka kɛnɛya tigilamaaw ye n'o ye kɛnɛyasoba damadɔ bɛ Bamako yan nɔ hôpital Gabriel Touré b'a la Ponge b'a la ani min bɛ tali kɛ hôpital dermatologie ni o ye marche kɔrɔ institut marche kɔrɔ ye komi ko olu ye tile 3 baarabila daminɛ Bamako yan nɔ tile 3 baarabila in laɲini wɛrɛ tɛ u yɛrɛ tɔɲa lafasali kɛla dɔ bɛ yen min bɛ baarakɛlaw ka hakɛw lafasa ni limana Fuseni Kulubali tɔgɔ in a jirala k'a fɔ de ko ale taara ka bɔ baarayɔrɔ dɔ la ka taa bila baarayɔrɔ dɔ la min ye Bamako gouvernorat ye k'a sɔrɔ dun ko min bɛ tali kɛ hakɛ b'a bolo ni o ye baarakɛlaw ka lafasali ye ko o baara min kɛra jamana ɲɛmaaw fɛ k'o ma bɛn syndicat ma n'o ye dɔgɔtɔrɔsoba ninnu syndicat ye u y'a jira k'a fɔ laɲini kelen pewu de bɛ u ka nin baarabila in kɔnɔna la ko nka kunnafoni sɛbɛn in ni o ye l'indicateur ye a y'a jira k'a fɔ kunungo baarabila min kɛra nin kɛnɛyasoba 3 in kɔnɔ ko baarakɛla caman bɛ yen olu taara u ci fɛ sabu olu ye baara daminɛ maa si ma baarabila kɛ k'a sababu kɛ ko ko in a na kɛ a ma taa dɔw jimisira fɛ caman kɔni bɛ yen baarakɛlaw la kɛnɛyasoba 3 in na minnu ni olu ma sɔn ka baara bila caman taara baara la kunun ko nka min sera ka kɛ gɛlɛya dɔɔni o ye k'a fɔ cakɛda damadɔ bɛ yen i n'a fɔ service ORL chirurgie générale ani traumatologie baarakɛla damadɔ de bɛ olu ma se ka na waati la n'o tɛ k'a fɔ ko baara jɔra fan bɛɛ fɛ baara ma jɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ limanaw yan'an ka bɔ indicateur de renouveau kɔnɔna la ko Jolila mara la a jirala k'a fɔ politiki tɔn min bɛ yen n'u k'a ma ko ASMA CFP ko kari tɛmɛnen ka dugu jɛ kunun ntɛnɛn yɛrɛ la ko u ka tɔnden dɔ bɛ yen a na kɛ o tununa nɛgɛ kanɲɛ fufalaki waati lakɔli karamɔgɔ don n'o ye professeur d'anglais lycée Dowele Mariko Jolila mara la a jirala k'a fɔ ko tɔnden don min bɛ ASMA CFP fana kɔnɔna la n'o ye premier ministre kɔrɔ Sumani Bube Mayiga ale ka tɔn ye ale min yɛrɛ bɛ bolola ka sogoba la nin waati ninnu na min bɛ tali kɛ lakɔli karamɔgɔ in ni a bɛ ngilɛ kalan de kɛ lycée kofɔlen kɔnɔna la Jolila mara la yen nɔ Abdoulaye Kulubali limanaw ko maa dɔw y'ale jaso ka taa n'a ye maa kofɔlen ninnu u ma se ka dɔn hali sisan an bɛ waati min na walasa Abdoulaye Kulubali ni kalanfa don ni o ye professeur d'anglais a jala k'a fɔ a kɔni taara ka taa nin cogoya in na maa t'a dɔn ko a taara kun min na maa minnu fara taara n'a ye olu maa kofɔlenw fana ma se ka dɔn o la indicateur ka kuma la ko a somaw maa minnu bɛ yen ni olu y'a somaw ye olu kɔni ye wele dakan bila Jolila mara lakanabaw polisiw ni gendarmew ni a n'a ɲɔgɔnna caman k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛliw ka boloda joona ko nka hali sisan olu fana ma jaabi di nin ko la k'a fɔ min Abdoulaye Kulubali ye n'o ye ASMA CFP tɔnden limanaw na k'a fɔ ko kibaruya dɔnna a kan nka ko kibaruya dɔw fana y'a jira k'a fɔ ko a bɛ n'a fɔ ko tajuru sara de talen filɛ nin ka ɲɛsin kalanfa in ma n'o ye Abdoulaye Kulubali ye nka limanaw maa de bɛ sigi saga nin ko tɔ lajɛ a bɛna taa laban min na kunnafoni filɛ indicateur de renouveau an ye nin bɔ a kɔnɔna la sɔgɔmada in na n'an bɔra yen nɔ an bɛ don min ye face du sɛbɛn l'indépendant ale kɔnɔna la indépendant y'a jira k'a fɔ nin waati in na yɔrɔ min bɛ tali kɛ Forsat n'o ye lakana kɛla
kulu kɛrɛnkɛrɛn ni an ka jamana kɔnɔna la a jala k'a fɔ forçati ɲɛmaa min bɛ yen ni o ye Umar Samake limanaw ko a taara i yɛrɛ di Kokura kaso la kɛrɛnkɛrɛnnenya la kan na kunungo yɛrɛ ko a na kɛ ɲɔgɔnye dɔ kɛra kunun ministre min yɛrɛ bɛ lakana kunna ani polisiw ka ɲɛmaayaso direction générale de la police ani syndicat minnu bɛ n'olu bɔ polisiw tɔgɔ la olu de ye ɲɔgɔn ye kɛ a na kɛ bɛn kɛra ko la min ye commandant de la forçati n'o ye Umar Samake limanaw ko a ka segin ka taa kaso la Kokura sabu maa si den kelen de tɛ sariya sanfɛ yɔrɔ a ka juma tɛmɛnen na kiri kun wulila a nɔfɛ k'a fɔ ko a ka don kaso la sabu sɛgɛsɛgɛli min bolodalen don fagali min kɛra juillet kalo san 2020 o tile 10 na tile 11 ani tile 12 ni a jala k'a fɔ a waatinin na forçati maaw olu de kun taara lakana hukumu kɔnɔna la jamanaden minnu bɛ yen n'u ye wulikajɔ kɛ Ibrahim Bokar Keita ale ka fanga nɔfɛ a waatinin na marifa ci kɛra maa caman o ni bɔnɛna a siratigɛ la bolodengɔni ɲɛsinna forçati maaw de ma a jala k'a fɔ maa min tun bɛ forçati ɲɛmaaya la polisiw tɔgɔ la o de ye Umar Samake ye kiiri kun wulila ale nɔfɛ sɛgɛsɛgɛli la juma tɛmɛnen ko nka a ma tɛmɛ tile 3 kan min ye polisiw ye olu de kun wulila a waatinin na k'a fɔ ko a tɛ don kaso la sabu ko olu bɛ mun ɲini kiiri tigilamaw fɛ kiiri ka i jɔ camancɛ jɔyɔrɔ la a kana dɔ fusaya dɔ ye k'a fɔ de ko Umar Samake kelen da bɛ ko in na o tɛ maa min kuma bɛ yen ko e da b'a la o ka se ka minɛ sabu a waatinin na n'i ye forçat ta k'a lajɛ gendarmew b'a kɔnɔna la polisiw b'a kɔnɔ gardi yɛrɛ fana b'a kɔnɔna la ko n'u ye forçati ɲɛmaa min bɛ polisi la n'u y'o kelen minɛ polisiw de wulila o la juma tɛmɛnen ka taa kasobonba dafa tewu fo ka kɛ forçati ɲɛmaa yɛrɛ ni o ye Umar Samake ye a ma se ka a ka kasoladenw yɛrɛ ma se ka kɛ bilen ko nka kunun sigikafɔ minnu kɛra a jala k'a fɔ minisiri yɛrɛ de y'a ɲini Umar Samake a ka taa i yɛrɛ di baara sera ka kɛ a taara i yɛrɛ di kunungo yɛrɛ Bamako n k'a fɔ a ma kɛ kasobonba ye bilen nka min ye kan 1 gendarmerie kan 1 ni filɛ nin ye Bamako yan k'a taara i yɛrɛ di yen nɔ de ale indépendant kelen in kɔnɔna la limanaw maire dɔ filɛ nin maire min ni u k'a ma ko min bɛ tali kɛ ɲuman makana a filɛ nin kati mara la o la sa Falaye Keita ale de ye ɲuman makana maire limanaw ni maire kofɔlen min ko a ma tɔ foyi to transition ɲɛmaw la minnu bɛ camancɛ fanga kunna bi sabu a ka fɔ la a ko yanni transition maaw k'u ta kɛ maa minɛba ye kɛrɛnkɛrɛnnen la a ye sɔnni sigi Sumaworo Bube Mayiga ani madame Bɔre Fili Sisoko olu yɛrɛ minɛnen don bi ka sababu kɛ ko yurukuyuruku siratigɛ la nka min ye Falaye Keita ye ale min ye ɲuman makana maire a y'a jira k'a fɔ ko aya camancɛ fanga maaw ko yanni k'u ta kɛ maa minɛba ye ko k'u ɲɛsin baara ma min bɛ se ka jamana yɛrɛ ɲɛtaw sabati baara caman bɛ yen min kalifalen don u la u k'u ɲɛsin o ma yanni k'u ta kɛ maa minɛba ye min ye Falaye Keita ye a ko coup d'état min kɛra utukalo tile 18 tɛmɛnen a ko jamanaden caman bɛ yen minnu ni olu ye jigi da ni coup d'état in kan sabu bɛɛ kun ye jalaki bin min ye jamanakuntigi kɔrɔ Ibrahim Bokar Keita ale ka fanga kan ko nka ko jamanadenw yɛrɛ y'u jigi da min yɛrɛ kan ko hali sisan foyi sen tɛ ka bɔ o gɛlɛya ninnu na lakanabaliya kuma tɛ gɛlɛya kuma tɛ i mana i da don fɛn o fɛn la jamana kɔnɔ la min bɛ tali kɛ gɛlɛya la i b'a sɔrɔ foyi ma bɔ o la Falaye Keita ko ale kɔni hakili la ko yanni transition ma k'u ta kɛ maa minɛba ye k'u ka jamana yɛrɛ bɛ se ka dilan cogo min na ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔna la ko hali ni Sibi ani Bamako cɛ Sibi ni Kita cɛ Sake ko commune 9 de b'a kɔnɔna la a ko sira foyi tɛ a yɔrɔ kofɔlen na min ka ɲi ko nka ko sira ninnu caman bɛ yen u kan ka dilan n'i y'a dilan wari yɛrɛ la a bɛ t'i jɔ miliyari 3 ɲɔgɔnna hali ɲuman makana n'o y'ale yɛrɛ ka commune kɔnɔna ye ko kalanso caman bɛ yen u jɔlen don ni bɔgɔ ye olu sen tɛ ka dilan bi ko ni yanni camancɛ fanga maaw k'u ɲɛsin ko wɛrɛw ma k'u t'u ɲɛsin nin baara ninnu ma wa olu minnu bɛ se ka jamana yɛrɛ lafiya ne ka kuma tɛ nin dɛ limanaw a ye nin bɔ indépendant de kɔnɔ aw bonya bɛ nin kunnafoni in na n'an bɔra yen nɔ an bɛ don min ye face de sɛbɛn l'essor ale kɔnɔna la l'essor ale kumana limanaw l'essor kumana a y'a jira k'a fɔ ko protection civile
ani maaw hakili b'a la ko min bɛ tali kɛ cɛmisɛnnin min bɛ yen ni ale de tɔgɔ tora maaw da limanaw mɛ kalo tile 16 san 2019 n'o ye Mamutu Jara ye. Mamutu Jara yɔrɔ sanba dɔ nana a waatinin na min ye mɛ kalo san 2019 samiyɛ waati yɛrɛ la san nani limanaw a ye tiɲɛniba kɛ kosɛbɛ Bamako yan nɔ. L'espoir maaw y'u da don kunnafoni na limanaw k'a jira k'a fɔ a waati na cɛmisɛnnin min bɛ yen ni ale de tɛgɛlankolon a ye maa 9 olu de kisi ka bɔ sanji ka kɔlɔlɔ ma. O yɔrɔ a donni kama sanji donna maaw kan ka taa ni bolofɛnw caman ye dɔw yɛrɛ n'i tora a ko siratigɛ ninnu na min ye cɛmisɛnnin min bɛ yen ni ale de ye wulikajɔ kɛ a don limanaw ka maa 9 k'olu bɔ jiwoyo bolo k'u bila so tɔli sanfɛla la min kɛra sababu ye limanaw jamanaden bɛɛ lajɛlen bɔra a kibaruya kalama bɛɛ ye a kibaruya mɛn Mamutu Tangara bɛɛ ye tɛgɛrɛ fɔ a ye a donni kama. Yɔrɔ a y'a sɔrɔ min ye Ibrahim Bokar Keita ale tun bɛ fanga na a donni kama. Min ye IBK ye k'a ye cɛmisɛnnin yɛrɛ wele ka min ye jɔnjɔ d'a ma n'o ye médaille de sauvetage ka tila ka a wele fo faama yɛrɛ dagayɔrɔ la Kuluba limanaw ka bolimafɛn d'a ma n'o ye mobili dɔ ye ka tila k'a fɔ ko ka a don protection civile baara la. Min ye Mamutu Jara ye limanaw ko a bɛ baara in na bi dɛ a kɛra protection civile cɛ gɛlɛn yɛrɛ ye bi sabu hali min ye Jala ye o dira ma n'o ye lieutenant a kɛra lieutenant ye protection civile kɔnɔna la a jarala k'a fɔ sapeur sous-lieutenant min bɛ tali kɛ Mamutu Jara a bilama limanaw ko maa bɛ se k'a fɔ baara min na a y'o kɛ n'o ye bunadamadenw ni kisili ye n'o ye protection civile yɛrɛ ka baara ye a ka kɛ kasara ye a ka kɛ tasuma jeniw ni jiwoyow n'a ɲɔgɔnnaw ye ko protection civile ka baara ɲɛsinnen don o de ma ni jateminɛ kɛ min ye Mamutu Jara ye ko a taara kalo 12 o kalanw kɛ protection civile kɔnɔna la centre de formation min filɛ nin ye Marakala k'a ye kalo 8 kɛ yen nɔ ka tila ka na kalo 4 wɛrɛ k'o kɛ protection civile min filɛ nin ye Sogoni ko kalanw na yen nɔ ko kalanw kɔni banna bi min ye Mamutu Jara ye tare a kɛra min ye an ka finitigi minnu bɛ yen ni olu de ɲɛsinnen don hadamadenw ni kisili ma protection civile limanaw ko a bɛ o kɔnɔna la wa ko hali ɲɛmaaya yɛrɛ b'a bolo n'o de ye centre de sécurisme kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamako yan nɔ Jikɔrɔni Bamako sigida 5nan la san 27 a b'o de la bi ko baara min n'a y'o kɛ limanaw o wolola ye hɛrɛ la sabu Mamutu bi ko a ka diɲɛnatigɛ a na kɛ o ɲɛna sabu a ye protection civile o sɔrɔ a bɛ baara la bi wa jɔyɔrɔ yɛrɛ dir'a ma n'o ye sapeur pompier sous-lieutenant ye limanaw hali a baara ɲɔgɔn yɛrɛ kɛ i n'a fɔ Dominique Sangare olu yɛrɛ ko olu ye cɛmisɛnnin ye limanaw garadu min b'a la olu n'a ye kalan kɛ ɲɔgɔn fɛ a ye kalan min kɛ k'a sɔrɔ nin limanaw tɔgɔ min b'a la sabu diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɔra ni kibaruya kalama Mali kɔnɔna la yan nɔ bɛɛ ko Mamutu Jara a ye ni kisi min kɛ limanaw ko a ka kan wale ɲuman dɔ o ka k'a ye nka limanaw o tɔgɔja b'a kan a ma taa kɛ yɛrɛ yira ye a ma taa kɛ yɛrɛbaya ye o protection civile kelen kɔnɔna la a ko a y'a yɛrɛ bila ani bɛɛ kɛra kelen ye a yɔrɔ kofɔlen in na ye bi Mamutu Jara limanaw k'a bɛ protection civile kɔnɔna la l'espoir maaw taara sɛgɛrɛ a yɛrɛ ko a nisɔndiyalen don bi wa a b'a disi gosi ni nin baara in ye sabu maa bɛ yen k'i bɛ bunadamaden ɲɔgɔn ni kisi limanaw e yɛrɛ kan ka kɛ maa ye foli bɛ di i ma. L'espoir de ka kuma in nin dɛ limanaw aw bonya bi nin kunnafoni in na n'an bɔra yen nɔ an bɛ don min ye fasidi sɛbɛn le soir de Bamako ale kɔnɔna la soir de Bamako kumana limanaw soir de Bamako y'a jira k'a fɔ ko a bɛ n'a fɔ samasamani daminɛna CEDEAO ka ciden min bɛ yen ni o nana an ka jamana kɔnɔna la kari tɛmɛnen na n'a ni an ka jamanadenw kɛrɛnkɛrɛnnen la diinɛ ɲɛmaaw ni politique ɲɛmaaw ani hali premier ministre Choguel Kokala Mayiga ani o yɛrɛ ye ɲɔgɔn ye dɔwɛrɛ tɛ cɛmancɛ fanga bɛ taabolo min ka bi ka se ka hakilila di ɲɔgɔn ma o ko taabolo la a jala k'a fɔ premier ministre Choguel Mayiga ale ni min bɛ tali kɛ Goodluck Jonathan ni o ye CEDEAO ka ciden min ni ale de nana Mali kɔnɔna la yan nɔ ka se k'a lajɛ kumaw bɛ se ka kɛ cɛmancɛ fanga
dan bɛ se ka kɛ a kalo 18 baara min bɛ se ka k'a kɔnɔna la o ka kɛ joona joona nka a jarala k'a fɔ Goodluck Jonathan hakilila kelen min ni o b'a la ko fɛn bɛɛ bɛ se ka fɔ fo ka dɔ fara cɛmancɛ fanga kundama kan limanaw kabi o kuma fɔra ka ban a na kɛ premier ministre n'o ye Choguel Kokala Mayiga ale ni Goodluck Jonathan u ka hakililaw ma kɛ kelen sabu bi ko fila bɛ yen premier ministre sigilen don o de kan o ye dɔ ka fara transition kan ani baara min bɛ yen ni o ye assise nationale de la refondation ye o ka sigi sabu ko yɛlɛmani minnu bolodalen don jamana kɔnɔ n'o ye réforme ba ninnu ye ko o tɛ se ka kɛ fiyewu fo sigi ka fɔ ka kɛ n'o ye assise nationale de la refondation ye jamanaden bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o kɔnɔna la sigi ka fɔ kumaɲɔgɔnyaw bɛ kɛ o kɔnɔna la hakilila falenfalenw bɛ kɛ o kɔnɔna la nka Goodluck Jonathan ko o sigi ka fɔ min ye nin ye yɛlɛmani fɛn fɛn bolodalen don ko camancɛ fanga maaw bɛ fɛ k'o kɛ k'u ka o to yen u k'u bolo bɔ o baara la Choguel dun ko yɛlɛmani tɛ se ka boloda jamana kɔnɔna la yan ni o sigi ma kɛ sabu premier ministre ka fɔ la jamana ye olu tɛ fɛ ka sigi kɔrɔlen ma gɛlɛya minnu tɛmɛna don tɛmɛnenw la o gɛlɛyaw tɛ fɛ u ka tila ka segin ka na tuguni an ka tila k'an ɲɛ jɔ o gɛlɛyaw la o gɛlɛyaw bɛ se ka ban cogo min na a ka kan sigi ka fɔ ka boloda jamana kɔnɔna la jamanaden bɛɛ bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ kan kuma ka kɛ o gɛlɛyaw ka fɛɛrɛ min bɛ sɔrɔ a la o ka sɔrɔ nka ko CEDEAO ko o tɛ se ka kɛ ko camancɛ fanga tɔ tora kalo 7 ye a cayalenba yɛrɛ ye mun bɛ se ka kɛ o kɔnɔna la ko u k'u teliya joona joona kalata min bɛ yen n'o baara kan ka sigi o ka kɛ joona walasa camancɛ fanga a ka se ka bɔ nin lahalaya in kɔnɔna la nka yɔrɔ diinɛ ɲɛmaw ale ni politiki tɔnw k'an ka kɛ olu bɛ CEDEAO ka fanfɛla la olu de ni CEDEAO bɛ fankelen fɛ olu de kalenkan ye ko camancɛ fanga k'i teliya a ka min ye kalataw olu boloda yɔrɔ kɔsan yɛrɛ la min ye Imam Mahmud Dicko ye ale ye ɲɛfɔli dɔw kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya kunnafoni sira dɔw fɛ ka jira k'a fɔ ko min ye kalataw ye olu ka boloda min ye hali archevêque Jean Zerbo ye ale fana fɛla tɛ fiyewu ko dɔ ka fara camancɛ fanga a kundama kan o bɛ n'a fɔ bi min ye diinɛ tigilamaw ye ani CEDEAO olu de bɛ fankelen fɛ min ye premier ministre gouvernement ale fana bɛ a ka fankelen fɛ i mana o sama-samali ko o de bɛ sen na bi soir de Bamako de ye nin kuma fɔ aw bonya bɛ nin kunnafoni la an bɛ kunnafoni kuncɛ ni fasigi sɛbɛn Nouvelle Horizon Nouvelle Horizon ale kumana jamanaw a y'a jira k'a fɔ ko min ye minisiri kɔrɔ min bɛ yen ni o ye Ousmane Sy ye jamanaw ale kumana kɛrɛnkɛrɛnnenya la fangadaraki minnu bɛ yen ni olu bɛ sɔn halisa farafin jamanaw kɔnɔna la a jirala k'a fɔ yɔrɔ kɔsa yɛrɛ la min kɛra kari tɛmɛnen Laginɛ jamana kan o kɛra sababu ye a ye maa caman bila ka i yɛrɛ ɲininka farafinna yalima an na to nin bolo in kan wa kuma bɛɛ fangadaraki n'o ye coup d'État ye min ye Ousmane Sy jamanaw ale ye minisiriya kɛ an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la administration territoriale et de la décentralisation a ye ladilikan di CEDEAO ma a ko yanni CEDEAO ka jigin a binyɔrɔ la a tɛ jigin a taliyɔrɔ la wa n'i y'a mɛn ko coup d'État bɛ kɛ jamana ninnu kɔnɔna la jamana ɲɛmaa minnu bɛ yen ni olu bɛ layidubaw ta ani jamanaw sariya sunba n'o y'a constitution ye bɛnkan minnu bɛ olu kɔnɔna la u ni jamanadenw cɛ n'o de ye jamana maracogo ɲuman jamana ka se ka jɔ sira ɲuman kan yurugu ka kɛlɛ bɛɛ ka to u yɛrɛ ma u ka dabila jamana ɲɛmaa ka sigi a n'a kɛrɛfɛmaw dɔrɔn de bɛ nafa bɔ jamana kɔnɔna la a ko CEDEAO maaw fana tɛ u ɲɛsin o ma k'o kɛlɛ wa n'o tɛ ko n'i y'a mɛn coup d'État jamanaw démocratie fanga y'a kɔn hali sariya sunba minnu bɛ yen n'o ye constitution ye olu ye a kɔn wa olu ye coup d'État kɔ cogo min na u ye n'i nana fanga la jamanaw i ka jamana fɛn bɛɛ lajɛlen ta k'a k'i yɛrɛ ta ye ko constitution ninnu u y'o fana kɔn ko yanni i ka jigin i binyɔrɔ la i ka jigin i taliyɔrɔ la CEDEAO kan ka ladilikan kɛrɛnkɛrɛnnen di a ka jamanakuntigiw ma walasa u k'u banba baara fɛn fɛn bɛ se ka na ni coup d'État ye u ka o baaraw u kana u ɲɛsin olu ma sabu n'i y'a mɛn faamuyabaliya danayabaliya o nana jamana ɲɛmaw ani marabaw ni ɲɔgɔn cɛ i b'a sɔrɔ baara min kalifara i la i m'a kɛ ka se a dan na a jala k'a fɔ CEDEAO jamanakuntigiw yɛrɛ kan ka ɲɔgɔn ye ni septembre kalo in tile 9 yɛrɛ min bɛ tali kɛ Ghana jamanakuntigi yɔrɔ CEDEAO koɲɛ bɛ ale de bolo bi nana
Ado Dankawa Akufo Ado ko u bɛna ɲɔgɔn dɔw kɛ septembre kalo tile 9 walasa fangadaraki minnu bɛ senna kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafinna yɛrɛ tile biyanfan jamanaw kɔnɔna la kuma bɛ se ka k'a kan cogo min na hali Mali yɛrɛ ta kɛ o kuma bɛna kɛ o fana ka sabu jala k'a fɔ CEDEAO bɛ an kɔ bi nigini ko fo an ye fangadaraki min kɛ limanaw fanga ka bɔ finitigiw ka bolo kan a ka don jamanaden gansanw bolo limanaw an min de bolo ka bi nka jala k'a fɔ hali nouvelle horizon kelen kɔnɔna la min ye Turki jamanakuntigi ye o fana ka fɛla kelen de y'o ye ko kalataw ka boloda joona waati kofɔlen min o fɔra sabu o kuma tɛmɛna colonel Asimi Goita Mali jamanakuntigi ale ni Turki o jamana ɲɛmɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ communiqué min yɛrɛ ni Turki jamanakuntigi u y'o bɔ septembre kalo tile 5 tɛmɛnen na k'a jira k'a fɔ u bɛ Mali kɔni dɛmɛ u n'anw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo fɛn bɛɛ lajɛlen la nka u b'a ɲini Mali jamana faamaw fɛ kalata min bolodalen don o ka kɛ a kɛ waati la fɛn kana fara camancɛ fanga ale yɛrɛ kan limanaw nouvelle horizon ale de nin fɔ a bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni gafew la an sera ka min lakali aw ye ka bɛn ni waati ye o ye nin ye an b'aw bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli min na an b'a fɔ aw k'an bɛn sini ni Ala sɔnna. aw tulo garisɛgɛ kɛra kunnafoni la kumaba minnu ye maliweb.net sanfɛla la o de ye nin ye ni Ala ma an ka jɔnya jɔn an na a kan an bɛn kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan.